Bonjour mes amis, bienvenue dans la chaîne Prof Farid avec cette nouvelle vidéo de lecture pour les élèves de cinquième année. Je vais lire et expliquer les mots en arabe, peut-être les phrases, comme ça la lecture deviendra plus facile. Alors, lire un récit de voyage, ça veut dire قراءة حكاية سفر أو حكاية للسفر. Un récit هو الحكي. En route pour l'Inde. Donc في طريقنا إلى الهند أو في الطريق إلى الهند. إذن أولا نشوفوا لا فوتو عندنا هنايا لا فوتو. Donc c'est une caravane. Et là où il y a le papa, il y a des passagers. Je crois c'est le papa, ici la maman, les enfants. Est-ce qu'il s'agit d'une famille ou bien d'un voyage touristique? On ne sait pas. Donc nous allons lire d'abord. Donc il y a d'abord une relation entre le texte, entre le titre et le dessin que vous avez à côté. En route pour l'Inde. Une famille a un rêve. Ça veut dire عائلة عندها واحد الحلم. كتحلم بواحد الحاجة تحققها. Partir plusieurs mois dans leur camping-car Gazelle pour l'Inde. يعني الانطلاق عدة شهور بواسطة الكامبينغ كار. هو هذا الكامبينغ كار السمية ديالو غازيل، مسميناه هما غازيل. دونك سمو هذاك الكامبينغ كار غازيل ومنطلقين باش يمشيو للهند. Les parents et leurs quatre enfants vont réaliser ce rêve. Donc il y a les parents, comme je vous ai dit, donc الأب والأم les parents et leurs quatre enfants. وربعة ديال الأطفال باش يحققوا هذا الحلم. Dans cet extrait في هذا المقتطف، يعني ما غاديش يقراو، ما عطاوناش تكست كومبلي، غير مقتطف. اكستري هو واحد المقتطف من الحكاية كاملة. La maman fait le récit de leur traversée du désert. يعني في هاد لابارتي هادي ولا هاد الاكستري سي لا مامون كي في لو ريسي. دونك هي اللي كتحكي ou bien qui relate ou bien raconte les événements lorsqu'ils sont traversés, lorsque la famille a traversé le désert par ce camion ou bien par ce camping-car. Donc هادشي اللي غادي يجي كله سي الحكي ديال لا ماما. Dans le désert يعني في الصحراء. L'un après l'autre. Les enfants يعني الواحد تلو الآخر. Les enfants commencent à se réveiller. يعني بداو كيفيقوا. Nous arrêtons Gazelle, وقفنا Gazelle quelques instants. وقفنا le car, le camping-car واحد اللحظات. Et je ça veut dire la maman. حيت راه قالوا لنا la maman qui fait le récit. Je fonce à l'arrière, relever la table et mettre un peu d'ordre. Donc رتبات شوية الكامبين كار، رتباتو يعني وضعات الطاولة في بلاصة المائدة pendant que les enfants s'habillent. والوليدات بداو كيلبسوا الحوايج ديالهم. توم a déjà redémarré. توم غادي يكون هو لو بابا. دونك توم لو بابا يعني ديجا بعدا أدار المحرك. Et je fais passer le thermos de thé. Je fais passer le thermos de thé et les galettes du pays. يعني ديال الدولة منين جاية هي دوزات لهم أتاي، ترموس ديال أتاي. Regardez, dans cette immensité grandiose que les premiers rayons du soleil couvrent à peine, une caravane s'avance, enveloppée d'un halo de poussière blonde. Poussière هي الغبرة. دونك الغبرة ولكن بلوند. الغبرة يعني مذهبة حيت راه الصحراء. Donc dans cette immensité grandiose, immense ça veut dire très grande, grandiose,
que les premiers rayons du soleil couvrent à peine. يعني الصبح بكري فوقاش قلعوا. Une caravane s'avance, يعني gazelle, enveloppée d'un halo de poussière blonde. Devant, les hommes conduisent leurs chameaux, lourdement chargés de tentes. كما كنعرفوا أن الصحراء فيها l'animal qui est très connu, c'est le chameau. Donc مشارجين هذوك les chameaux avec les tentes, الخيام ديالهم, de tapis, السجادات, d'ustensiles de cuisine, الأواني ديال المطبخ. Nous éclatons de rire en voyant dépasser. يعني ضحكنا كثيرا أو بالغنا في الضحك من فتناهم. Tout là-haut, des petites têtes coiffées de feutres brodés. Tout là-haut يعني في المكان البعيد là-bas, des petites têtes رؤوس صغيرة coiffées de feutres brodés. يعني الفطر ملي كيكون برودي، ملي كيكون داك الراس ديالو مهرس، ماشي مهرس، مكمشين دوك لي بلو جون دو لا تروب، يعني الشباب هما اللي كاينين لاهو في البداية. ils font plaisir à voir, bien calés au milieu des paquets et doucement bercés au rythme des animaux. ويعني منسجمين مع ديك الحركة ديال الشامو. كما كتعرفوا الشامو عنده واحد لا فاسون دو مارشي، منسجمين معاها. إما درتيش داك الانسجام غادي تعيا ولا غادي تضرك شي حاجة في لافان. خاصك فاش تركب على الجمل دير واحد الركبة سبيسيال. J'échange quelques signes avec les femmes qui marchent à côté, pieds nus. دونك تبادلت بعض الاشارات مع لي فام، مع النساء اللي غاديين في جنب ديال الكونفوا ديال لي شامو، ورجليهم بيان سور ما لابسين والو، بيان نو. دو فغاي برانسيس دو ديزير، يعني اميرات بصح ديال الصحراء، افيك لور روب روج، دوك الكساوي ديالهم الحمر، اي اور اي لي بيجو، اور هو الذهب، اي لي بيجو كو فون كليكي لور با، وكيكونوا فيهم واحد فحدا لو شوفي كتكون لاصقه واحد الكوليي، هي اللي كدير داك الصوت. conduit par d'énormes molosses aux oreilles coupées، يعني هادو السائقين كبار في العمر، مولوس aux oreilles coupées، les troupeaux de chèvres. دونك يهضروا على لي troupeaux de chèvres، دوك القطعان ديال الماعز اللي مقطعين لهم الودنين. et de moutons ferment la marche en soulevant une telle poussière que nous restons aveuglés pendant quelques minutes. كتعمي هذيك الغبرة ديال الرملة ديال الصحراء، كتعمي بيان سور. لو شيف a l'air très fier de nous، الشاف ديال داك الكونفوا ديال لي شامو مفتخر بينا بزاف. si impressionné par sa caravane et، يعني مهتم بزاف بهذيك الكرافان بالكرافان اللي صايقين هما. الكرافان هي هذا مهتم بها بزاف. اي ان غران جيست اميكو، يعني بحركة ودية ديال المحبة ديال الصداقة. نوز انفيت ا لو سويفر، يعني طلب منا باش نتبعوه. نو سوم ان مومون فولمون تونت، follement tenté. Mais hélas, il est impossible de laisser ainsi gazer sur le bord de la route. Et puis, nous avons encore tant de kilomètres. هادو الأسباب علاش ما غاديش يمشيو لعند ديك القافلة يباتوا معاهم، ولا حيت تبعهم أولا الطريق، وما يمكنلهمش يخليو لوطوكار ولا الكار كومبين كار في الطريق au bord du chemin. هادو كلهم أسباب à faire aujourd'hui pour arriver à destination avant la nuit، باش يقدروا يوصلوا للوجهة ديالهم قبل حلول الظلام. Maintenant pour les questions, observe l'image, que vois-tu? Donc je vois un camping-car. Je vois un camping-car. أولا je vois un camping-car.
camping-car. Je passe à la deuxième question. Non, toujours la première. Qui sont ces personnages? Ces personnages هاد الأشخاص اللي كاينين في الكرفان. Ces personnages sont les membres أعضاء ديال واحد العائلة. sont les membres d'une famille. Ce sont les membres d'une famille. Sont les membres d'une famille qui voyage. Donc la famille est d'une famille qui voyage ou bien qui fait un voyage. Et je passe, ce sont des propositions. هذه اقتراحات ديال الأجوبة وليست définitive. Donc اقتراحات. Que signifie le titre? ماذا يعني هذا العنوان؟ En route pour l'Inde. Donc le titre signifie qu'il s'agit يتعلق الأمر qu'il s'agit d'un voyage réalisé par une famille pour arriver à l'Inde. L'Inde هي الهند. باش يوصلوا للهند. voyage. À ton avis, في رأيك, quel peut être le rêve de cette famille? À mon avis, في رأيي, à mon avis, في رأيي بالعربية, في رأيي, le but de ce voyage, c'est découvrir يكتشفوا c'est découvrir l'Inde, يكتشفوا l'Inde, mais en s'amusant dans le passage, en s'amusant dans le passage, en s'amusant dans le passage par les monuments ou bien par les reliefs du chemin. Les reliefs ou le désert ou bien. Donc il y a plein de... Ce sont des prépositions seulement. L'essentiel pour moi c'est de d'écrire des phrases qui sont justes et qui ont bien sûr des sens. Et pour faciliter le transfert de la lecture, les connaissances de la lecture vers l'écrit. Donc peut-être il y a des propositions qui ne sont pas vraies, mais ça reste quand même un travail signifiant, un travail qui peut aider les enfants à construire. À mon avis, le but de ce voyage, c'est découvrir l'Inde. لحقاش هذا الرأي ديالك. الرأي ديالي هما أنهم غادي باش يكتشفوا الهند مع الاستمتاع بدوك لي غولياف ولا المناطق اللي كاينة في الطريق. Donc à dire j'observe et je découvre. Il est dit où se passe la scène. La scène se passe dans le désert. Première question, je comprends. La scène
se passe la scène se passe dans le désert. La scène se passe dans le désert. يعني الأحداث أو الحدث أو القصة أو le récit يجري في الصحراء، والدلائل كبيرة، كاين لو شامو، كاين لا بوسيير، كاين لو سابل، كاين بزاف ديال الدلائل كتبين بأن سي دون لو ديزير كو سو باس لا سين. De combien de personnes est constituée la famille? Donc عندنا le père, عندنا la maman aux 4 enfants, donc 6. La famille, العائلة est constituée par 6 membres. أنا أعتذر عن الفلاش لأن la batterie est déchargée. Au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah.